मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत सिंध ने आखिर हाथ ऊपर कर लिए कि जी अब ये कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है ये क्या मोटरवे करप्शन केस, क्योंकि वो सिर्फ मटियारी तक नहीं, वो खुलकर सामने आ गया कि ज़िला नौशेर व फ़िरोज़ में भी वो जो 3 अरब 60 करोड़ रुपए जारी हुए उसके साथ क्या क्या हशर हुआ है, और उसकी कमेटी आई है और एक रिपोर्ट भी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कल के इसको भी मुअत्तल करें, लेकिन वो सुना है कि वो भी नस गया। अब तो वो मुल्क से बाहर, तो अब सिंध गवर्नमेंट क्या करे। अब खुद ये मुझे लग रहा है कि अब नेब की बारी है। अब नेब का इम्तिहान है कि देखें कि वो इस मामले को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब नेब को ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर आना पड़ेगा, और ये भी आपको बताएंगे कि ऐसे घपले होते क्यों हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे ये लोग जो इतना इनक्रेज होते हैं कि इस तरफ जाते हैं। और बाकी कल एक सेक्रेटरी साहब ने थोड़ी वो बारात मंगवाई है, बड़े लोगों को बुलाया है, उसका जिक्र भी होगा। और नेब में किसका बुलावा आया था 21 तारीख को, कौन पहुंचा और कौन कौन नहीं गया, ना जाने के असबाब, वो भी आपको आगाह करेंगे। और वो जो 2 अरब 37 करोड़ रुपए का आपको मैं घपला बताता हूँ, उसके भी कुछ हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। अब उसको इन्होंने क्या तरीका निकाला है एक बड़ा चालाकी से, लेकिन मेरे तक वो तरीका पहुँच गया है, मैं इनकी नस नस को जानता हूँ, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि जो मोटरवे करप्शन केस सिंध गवर्नमेंट की इतनी बदनामी का बायस बना, वो मटियारी का तो वो सामने आ गया, 2 अरब रुपए का स्कैंडल। वो डीसी अदनान रशीद आरआई वो गिरफ्तार, ड्राइवर भी गिरफ्तार, पैसे वो साहिवाल तक गए। फिर हमने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था, परसों की वो एक खबर भी हमने दी थी कि ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं है, क्योंकि 3 अरब 60 करोड़ रुपए जो नौशेर व फ़िरोज़ में जारी हुए हैं, वहाँ भी वो मामलात मशकूक है। जी, वहाँ पे 4-5 दिन पहले, ये हमने आपको ऐसे नहीं बताया था, हमारी इतला थी कि चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के वहाँ, जैसे पहले मटियारी में भेजी थी, वो भी वहाँ पे उन्होंने भेजी थी, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात नूर अहमद सम्मू थे और उसके एक और मेंबर थे अताउल्लाह शाह। तो उन्होंने आके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब को बिल्कुल दे दी कि हाँ जी वहाँ पे घपला है, वहाँ पे जो उन्होंने ज़मीन मोटरवे की खरीद के तमीर के लिए जो ज़मीन ख़रीदारी की जो रिकॉर्ड उनको दिखाया है, उनमें कई ज़मींदारों के नाम मशकूक हैं, उनका रिकॉर्ड मशकूक है, और जो अदायगी ज़ाहिर की गई है उनमें से बढ़ा चढ़ा के ज़मीन की कीमत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक चीज़ की कीमत 20 रुपये, उसको 100 रुपये कैसे दिखाते हैं, फिर वो चेक के थ्रू उनको पैसे मिलते हैं तो वो बाकी उनसे ही पैसे लेकर वो खा जाते हैं। और उसके अलावा जो बड़ा घपला वो ये होता है कि इस तरह की जितनी भी वो अदायगी वगैरह होती है वो क्रॉस चेक के ज़रिए होती है, उसमें रिकॉर्ड आ जाता है, शनाख्ती कार्ड, जी खातेदार का नंबर, वो कहीं खाते वाते का पता नहीं, वो ओपन चेक मतलब वो घर में गए, वो सामने आए हैं। फिर उसकी एक 3 रुकनी कमेटी भी अब बनी है कि तहकीकात करेगी, और वो कौन है उसमें मुलव्वस, उसमें भी डिप्टी कमिश्नर नौशेर व फ़िरोज़ जो तवील अरसे तक वहाँ रहे हैं जी, मोहम्मद ताशफीन आलम साहब जी, वो कई अरसे से वो नौशेर व फ़िरोज़ में, और वो भी इसी के बेजमेट जो मटेरियल वाला डीसी गिरफ्तार है आ रही, उसका ये दोनों साहिवाल, ये और वो नौशेर व फ़िरोज़ वाला डीसी, तो वो तो एक वो भाई वो उसको आर्म फोर्सेस में उसके वाल साहब रहे हैं। अब वो अपने वो दफ्तर में भी उसकी तस्वीर रखते थे ब्रिगेडियर साहब की, वो ब्रिगेडियर के बेटे हैं जी सुनते जाएं। अब वो उसमें उस ब्रिगेडियर का क्या कसूर, उन्होंने उनकी तरबियत दी, वो उनके बच्चे, अब हर कोई अपने गुनाहों का खुद जो है कसूरवार है। अब उसने वालिद ने उसको ये तरकीब तो नहीं दी होगी कि आप ये जाके करें, और ये दोनों बेजमेड, अब वो कहते हैं ना कि वो सफ़ेद काले से मिले तो वो रंग ना तब्दील करे तो आदत तो तब्दील करे, ये तो थे ही साथ ही। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये आखिर होता क्या है, सिंध में ऐसा क्यों है। सिंध में ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे कल्चर ऐसा है, और ये कल्चर पैदा किसने किया है, कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये करप्शन ना हो। जब डिप्टी कमिश्नर खुद पैकेजेस पे लगे हैं, एसएसपी खुद पैकेजेस पे, डीआईजी, तो फिर वो ऐसे ही होता है। ये उनको तरगीब वहाँ से मिलती है, खा पी के सब जो है वो मौजें। अब कोई उसमें वो पकड़ में आता है, ये तो एनएचए के पैसे थे और थोड़ा बहुत ये शानबीन हुई तो ये मामला सामने आया, तो इनको तरगीब देने वाले कौन, और जो डीसी जो लगा था मटियारी, अब उसको भी कहते हैं कि ज़ाहिर है कि वो कोई सिफारिश है वो, और मेरी जो इतला है कि उसको भी लगाने वाले वो जो मखदूम जमील जमा साहब कह रहे हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है वो, तो मेरे ख्याल में उसको भी असलम पीरजाद हो जिसने वो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनके लिए मखदूम जमील जमा साहब कह रहे हैं कि उसको ज़मानत कराने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पीछे भी वो, और वो नौशेरों में कैसे बैठा हुआ था,
وہاں جو ایک وکیل صاحب ہیں جو سیاستدان بڑی سیاسی شخصیت وہ آپ سمجھتے ہیں نا، ہاں ان کی جو ہے آشیرواد کے بغیر وہ وہاں کیسے بیٹھے تھے. تو یہ معاملات میں نے جو معلوم کیا اس کا تھوڑا کہ بھائی پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ مٹیاری کا یہ وہ حل کر لیں گے، پیسے ویسے وہ یہ آ جائیں گے. اب مٹیاری تک معاملہ ہوتا تو یہ حل ہو جاتا، لیکن اب نوشیر و فروز تک اب پیسے کہاں سے کیسے ریکور ہوں. اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ آج انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، چیئرمین اینٹی کرپشن محمد نواز شیخ کی سربراہی میں دو اس میں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی جو ہے ساؤتھ زون کراچی عرفان بلوچ، اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن. اب وہ ان کے بس کی بات نہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب یہ خود یہ چاہ رہے ہیں، حکومت سے نے ہاتھ اوپر کر لیے کہ اب یہ نیب کو معاملہ بیچ کے جان چھڑا لیں. آخر کار یہ نیب ایف آئی اے تک یہ معاملہ پہنچ گیا، اور ان کے وہ بس کی وہ بات بھی نہیں ہے. اور مجھے جو اطلاع ہے کہ وہ سن رہے ہیں کہ اب یہ 16 تاریخ کو مٹیاری والا کیس آ گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ جب یہ آ گیا ہے تو اس دوران وہ خیال آ گیا تھا اپنا چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو کہ انہوں نے وہ نوشہرے کی بھی تھوڑی چھان بین کی، تو وہ تو نس گیا. اب اطلاع آ رہی ہے کہ وہ شاید وہ 19 تاریخ کو وہ باہر چلے گئے، وہ دبئی چلے گئے. اب دبئی میں تو وہ بیٹھ کے کیا کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی وہ آگے وہ چلے جائیں گے. یہ تاشفین عالم کی جو میں بات کر رہا ہوں، اب نیب کا اب سندھو کو بننے ہاتھ اوپر کر لیا. اب دیکھیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ ریکوری ہوگی پیسے، تو یہ کیا وہ سرکاری اکاؤنٹ میں آئیں گے یا فالودہ اکاؤنٹ میں، یہ معاملات بھی ہیں. اب سیاسی لوگ وہ جنہوں نے پیسے کھا لیے، اب وہ کہاں پیسے دینے والے، وہ ہضم. اب ذمہ داری ساری ان افسران ان پہ آئے گی. اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اب دیکھیں کہ نیب بھی وفاقی حکومت کے کنٹرول میں، وہ ترمیمی آرڈیننس یہ اب اس میں اس کا کیا حل نکالتے ہیں. بہرحال حکومت سے نے ہاتھ اوپر کر لیا. اور باقی میں نے آپ کو ناظرین جیسے بتایا کہ سیکریٹری صاحب نے ایک وہ کل بارات ایک بڑی طلب کی ہے. تو کل سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب نے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سکھر، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاڑکانہ قریب اللہ سومرو، اور میرے خیال میں دلشاد سومرو، اس وقت ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی 700 گودام لاڑکانہ کے لیے وہ، اور ڈی ایف سی لاڑکانہ منصور میرانی، اور میرے خیال میں این ایل سی کے مارکیٹنگ مینیجر ان کو بھی، اور ایک وہ جو لڑکے ہیں رجب لاڑک اور ایک اور، وہ ان کو کل بلایا ہے. وہ لیٹر میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے لیے بلایا ہے، کہ وہ جس کی جو 17,925 بوری گندم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 700 گودام کی بشیر مینگل کی وہ شارٹیج آ گئی. اب وہ اس کو بھی فیس 7 ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے. وہ بھی کورٹ میں گئے ہیں، اور کورٹ سے جو سیکرٹری صاحب کو ملا ہے کہ اس میں آپ جو ہے قانون کے مطابق وہ سارے وہ عملات کریں. اب اس میں ایسا کچھ ہے نہیں. اب پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بشیر مینگل کا معاملہ اتنا بڑا، اس کو سیکرٹری صاحب نے کیسے لے لیا ہے کہ اس کے لیے ان سب کو بلا لیا ہے. باقیوں کے لیے تو وہ جلدی کر کے ادھر ادھر وہ جان چھڑا لیتے تھے. اب دیکھیں کہ کل ان کی وہ کیا رپورٹ آتی ہے. اور باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ارب 37 کروڑ روپے کا فراڈ، وہ جو میں آپ کو پہلے 2-3 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لانڈی گودام پہ انہوں نے 3,04,000 بوری گندم جو ان اکاؤنٹ فراڈ دکھائی کہ اس میں مٹی کچرا یہ ملی ہے. اس میں پھر ڈائریکٹر نے لیٹر نکالا کہ وہ پورا شیڈول کہ فلاں جو ہے ڈسٹرکٹ 10 کے وہ متعلقہ سینٹرز کے انچارج آئے، اسکریننگ کر کے صاف ستھری گندم کر کے وہ اپنی وہ اکاؤنٹ فار کرا کے رکھ لیں. تو کل 22 تاریخ کو 4 ڈسٹرکٹ کی ڈیٹ تھی، دادو گھوٹکی اور میرے خیال میں شکارپور اور ایک اور ڈسٹرکٹ تھا اس میں. تو وہ تو معاملہ وہ ویسے ہی ہو گیا. اور آج یہ ویڈیو دیکھیں، آج کھیرپور اور جیکب آباد والوں کا تھا. کھیرپور کی 37,000 بوری گندم انہوں نے کہی تھی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم لانڈی گودام میں ہمیں وہ کوئی الگ گندم وہ نظر ہی نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس ایسے آئیں شائیں بائیں. وہ آئیں کہ بھائی ہمارے گندم دکھائیں جو آپ نے ان اکاؤنٹ فار کر کے رکھی ہے، جس میں کچرا یا گند ملا ہوا ہے، مٹی ملی ہے، تو ہم صاف ستھری کر کے رکھیں. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اب جیکب آباد کا بھی ایسے ہی کچھ معاملہ، اب لاڑکانہ ریجن والوں کا معاملہ لگے، باقیوں کا لگے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے سارا فراڈ جو میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ان اکاؤنٹ فار دکھائی ہے، ان میں 48-49 ہزار بوری گندم نوشیر و فروز کی، 1,22,000 سے زائد گندم کی بوریاں کمبر شہزاد کوٹ کی جو وہاں سے آئی نہیں ہے. جو علی مکسی جو خلاف ضابطہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 15 گریڈ کا عملہ یہاں ڈی ایف سی لگا بیٹھا ہے، انہوں نے وہاں وہ اس کے کندھے پہ تھے سارے نوشیروں والے جو جتنے وہ بدر کیریو اور باقی، اور جو خاص طور پہ کمبر شہزاد کوٹ کے جو مکسی جو انچارج ہیں وہ سارے انہوں نے وہ گندم تھی نہیں. جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ 30 لاکھ بوری گندم کی خریداری ہوئی نہیں. انہوں نے فرضی دکھا کے وہ پیسے لے کے کھا گئے. اب اس کو چھپانے کے لیے اب وہ انہوں نے دکھا دیا کہ کراچی میں یہ گندم آ گئی. یہ جو انہوں نے 3,04,000 بوری گندم دکھائی ہے یہ ہے ہی نہیں. اب یہ کھیرپور والوں کو کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں، باقیوں کو کیوں واپس کر رہے ہیں، کہ اسی لیے کہ جب کمبر شہزاد کوٹ کی
अब कल तो मेरे ख्याल में 24-25 तारीख को वो है नौशेर फ़िरोज़ की बारी है, वो भी हो जाए। फिर जो है 26 से 28 तक कंबर शहदाद कोर्ट की, तो उनकी जब ये वो स्क्रीनिंग हो जाए तो उसमें हम ये दिखाएं कि हाँ देखें ये कंबर शहदाद कोर्ट की 1,22,000 बोरी पड़ी है, जबकि वहाँ से आई नहीं है। ये बाकी अजला की भी ये जो चुन चुन के वो दिखा के उनको वो नहीं करने दे रहे हैं, ये उसी में घपला छुपाने जा रहे हैं कि ये मामला भी में ये मरहला भी हम अरबों रुपए की करप्शन का ये हम तय करके जाएँ। अब देखें कि उसके बाद लाड़काना की बारी है, उसके बाद आखिर में 30 तारीख को कश्मीर की बारी है। ये सारा फ्रॉड इसमें करा रहे हैं, इसमें अली मक्सीन वाले और घुमरों ने जो लेटर निकाला था वो भी मैंने आपको बताया था कि 1,92,000 बोरी वो शो कर रहे हैं और है 3,04,000 बोरी। तो ये सारा कंबर शहदाद कोर्ट का गंद छुपाने के लिए बाकियों की भी ये स्क्रीनिंग, ये जो अकाउंट अन अकाउंट फार गुटकी वालों के साथ भी बैठा हुआ है कि अब बारदाने के मसले भी आ रहे हैं और मसले भी आ रहे हैं, ये सारा घपला छुपाने की कोशिश। और बाकी जैसे आखिर में मैं आपको बता दूं कि नेब के बात बताई, तो नेब ने जो ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में छापे वगैरह मारे थे, तो उसमें वो लड़कों को उन्होंने, वो भी मुझे अफसोस हो रहा था कि इतने अरसे के बाद क्यों। वैसे तो नेब का कॉल अप नोटिस वो जो होती भी है कार्रवाई तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, 2-2 3-3 हफ्ते के बाद उन्होंने को 21 तारीख को बुलाया था वहाँ पे। बाकी लड़के तो गए लेकिन 2 नहीं गए। इसमें वो जो है आपको बताता रहता हूँ कि 1,22,000 23,000 बोरी गंदम छाटे मजीद कीरों के सेंटर वाला गुलाम अली खास के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि नए वालों को मेरी बेटी की शादी है इसलिए मैं 21 तारीख को नहीं आ सकता। जी हाँ, वो मैंने मालूम किया कि 20 तारीख को उसके जो बेटी की शादी वो वलीमा था, तो ज़ाहिर है वो नहीं गया। और एक और ने एप्लीकेशन दी नए वालों को कि मैं भी नहीं आ सकता 21 तारीख को, वो है दीदार मक्सी को, मैं बीमार पड़ गया हूँ। अब उसकी मशीन भी पतला दे रही है। अब बड़े बड़ों की मशीनें पतला देंगी जी, अब देखें कि किसके हाथ में अब लोटा आता है। तो वो उन्होंने भी वो अब देखे उनको 28 तारीख को फिर नए वालों ने दोबारा तलब किया है कि आप वो आएँ। और बाकी वो सब लड़के जो गए थे उनको भी उन्होंने कहा है कि वो फ़ाइल आप अपना रिकॉर्ड सही बना के लाएँ, कि एक तो ये फ़ाइल हो कि 3-3 फाइल बना के ले आएँ कि आपके जो जब गंदम आपने प्रोक्योरमेंट शुरू की तो उस वक्त क्या था, बैलेंस क्या था, और बाकी जो आपकी जो लोकल जो प्रोक्योरमेंट आपने की जो लोकल आपकी इशू हुई है वो कितनी हुई है, और जो कराची आप डिस्पैच दिखा रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी वो अलग वो फाइल बना के वो सारे कुछ ले आएँ। अब ये ज़ाहिर है वो उनको वो भी जाएंगे और 28 तारीख को उनको भी देख के होता है पेश होते हैं या नहीं है। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो ताशफीन जो ज़िला नौशेर फ़िरोज़ का DC उसके मुतल्लिक़ ये इतला आ रही है कि वो शायद वो फ़रार हो गए दुबई, अब दुबई से पता नहीं कहाँ। अब हो सकता है कि इस मामले में भी नए वालों को शायद जो है बाहर जाना पड़े। अब देखें कि इसमें भी कोई जो है इधर उधर वो नस सकता है। तो अब ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।